Malimu jabaranda jabaga belajini amuru sokona shu anitli awni nyanguma biye taratai marsigalo kile du samba flali mugannani anga bibna funu mina talke mina ben le cerveau ala blali ko fe coup d'appel juju fe aida la ka fo ko plenty wera ira contre la manani di ko dara ka signa kata MCA la anola kurai na mbora idno siterni wolo vla o jenna ba maga chufe o siterni wolo mega bo go kata Niger kuna funu wala le aminu do ma kuna funu kannala aw bisimila wa kuna funun kono ni metalige justice ya kunu adama ben jara ale sumugo ni sonjali en ka kono ka bina boka sula do wakun temeni na fo ya do aw plu kan to yamna cour d'appel juju yo no ya ke adama ben jara ka kula wi ay da ka fo kay ko minge kani kalu woro ka sugo ga kan aga kalu woro ka so do ko ngel ne ko mo o je da falla kunu o dafara adama ben jara ablala nga asumugo ni sonja mame sabula adama ben jara ablala do uklala ka mine tuni ko ka manda de dipo da kan ka blaga ta ka sugo balan wala pour que limi mu ya anno mine o progrès ke ne amine tukunu ya ida ka fo ko mo wero ga plenty be a contrôla mune gera mune ato arama ben jara asina ga takasula kuna foni mi mambulo ore ka fo arama ben jara vogal flade ira vogal folo o gera sa 2021 vogal flano gera sa 2022 la o vogal nu kon nala ka be ga doga mata ga nyeshin jamana maraba ko ma o kale progrès ya ira ka fo kani bilali manka o ga manna de depo da ka singa tanu la kasumbala o ko yin arama ben jara sumo ko na akanu mo ko toro ko sebe mo go ya ira ka fo kal na soro ay minke ko amani manke kay minke ko amaja oluwere nga ko deme atigi do wa kay minke fene kaya kasuke ku ka nga bla kata kasu mi danile pari ale kuma nan ko inga ayira ka fo ko adama ben jara ka ay minge ka manyumange ko nga kaya sege transition wina kaya sege ni fangaina ko mo kan nani ne idam newo awni ne anga jangata danile servo ga ni kuma nunu don o awni ne anga jangata danile pari awni ne anga jangata danile pari ga ni kuma nunu yoro do lame ben tisra humilier ni choula ça dit ben humilier chou ni choula c'est pas possible quoi c'est pas possible quoi ama bene ma bi ama be ma chini mi men dusu na mo de fo mi ma be ma di ama be ma chini ama bene ma bi ama bene ma chini quoi ama bene ma quoi je pense que arama di ni manifi ni ma kunundo bi tato tu ko na quoi ame transition mina ben ya keleke arama de je jombela jeli me fili ben fili la tara kasuke awati la alne bora ka chiteke ben nga fa ta sram da gasrabla ima famu ben fili la tara kasula ben jora fangani quoi a jora fangani me adama de mo mai halni wati ndo grani fanga mo uma beni mo chaman sente kono mo do mabe men de beni mile chugui bene kelo keleke ama keleke aga arama de bisa keleke ga intere do kama me bene aga kele 190% me ga mali kanuma dusula ko aga 90% mali kanuma dusula ko alsa ameto kirigo konnala sidigi kuyate alini aras baj oluwa kiri jabi nganga bobi cour d'appel la sidigi kuyate nale adama ben jara to nyogonke uwa kiri jabi ablala marsigalo klita ani kelina ayo kuna fun sorobi ame do wrige alaga nugo yake uwa kula kuna fon flana kunu amu ya da aw kulu ganga fo ko siterni bolo vla ko o jinna ga o marala ba maga chufe bi ay bere la tiga soro kuna fonina ni ataki ngera Niger territoire rega siterni bolo vla ndu ko muka bo go kata Niger kata tajita Niger ba maga chuye ni siterni ndu ataki sira la ka siterni bolo vla jin muka bolo vla olu ni tura ala ni ko ngera yoro mina ori ayoro masurye akira yoro na uni ayoro chabita kilometri bisaba ani turula ba maga chimu meni yoro ina o eta islamique mo gori kidal nele ni ba maga chimu ya ila ka fo kube bloki sigi idal ani tumuktuka mogo be se ga fo ko nin ke wali min kerani ko eta islamique mo gore nodu Niger armega kuna fondi siraw ya ira kafo ko kun kuye bamaga ci chama faga bamaga ci mo tambonyo ngo Niger ko renya fay fanfe o gera ti laberi dugula ahira déplacement na o itere Niger armega kuna fondi siraw ya ira kafo kuye bamaga ci nuru jatinde nu wasan fe kelege fewni ko bamaga ci nuru sira ko ko logo masurunyala usira yarom na ayroni ko ko logo kumeta kilometri ta ani turu bonyo ngula we frapo ye bamaga ci nuru nga mo tambonyo ngo ulusara ma dan odoroma bamaga ci nuru nga kelege minyon o chaman deturila ni ko enkera zone de trois frontières la nuy mal ni Niger ni Burkina frontière ame dawri ke ala ka ni jamana saban nu si bamaga ci kelela
kunnafoni sabanan isa ka ujimi y'a yira k'a fɔ ko faransi jo be Kémi Séba la. Kémi Séba béninois don nka faransi nationalité b'a bolo sabula a bangera faransi a parents sigilen no faransi nka kɔsana in na faransi gouvernement y'a yira k'a fɔ ko faransi nationalité k'u bena o mina la sabula ko Kémi Séba ye mɔgɔ ye a be lagosikanw ta ka ɲɛsin faransi ma wa faransi be farafin jamana minnu na a be ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa faransi be se ka bɔ yen nɔ cogoya min na ko o ye fɛn min tɛ bɛn nin ko in kɛlen Kémi Séba a kumana a y'a jira k'a fɔ ko faransi kɛlen ka nin fɔ ko o t'ale kɔnɔ gan wa ko faransi ye nin kuma minnu fɔ nin ko o b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ k'ale bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko kɛlɛ jɛlen don wa k'a bɛ ka kɛlɛ min kɛ k'a tɛ ka faransi ka intérêt défend wa ko faransi tɛ k'a bila a la fɛnɛ min ye Isa Kawujimi ye ale y'a yira k'a fɔ ko faransi bɛ ka nin min kɛ Kémi Séba la nin ko a jo b'a la ko sabula ko farafiden ninnu de bɛ taa faransi ko faransi bɛ ko bɛɛ kɛ u ye k'u bɛ tila ka wuli k'u bɛ bila faransi la tuguni ko o tɛ bɛn jamana si ma Isa Kawujimi ye min fɔ nin kuma in na aw ni ne ka jɛ an ka t'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. C'est un grand plaisantin, ce monsieur. Vous savez, c'est que moi, je pense que les Français ont même retardé. C'est pas seulement Kémi Séba. Tous ceux qui sont en France, qui insultent la France, qui vivent là-bas, qui sont en train de dénigrer la France, mais la France doit les renvoyer chez eux. Qu'ils soient Guinéens, Maliens, Sénégalais, n'importe quelle nationalité. C'est que nous, on ne peut pas accepter ça ici. Comment voulez-vous que France, qu'on dit que ce pays des droits de l'homme, de liberté, on se sert de cette liberté, de ce droit de l'homme et dénigrer leur pays, défoncer leur pays, nuit et jour, et se servir des moyens légaux de la France et aller, comment on appelle ça, poutiniser l'esprit des gens dans leur espace. Moi, je pense que les Français ont trop tardé. Pour une fois, je suis d'accord avec Macron, avec la loi qu'ils ont faite. Il faut les renvoyer tous chez eux. S'ils aiment l'Afrique, ils sont des panafricains, qu'ils viennent trimer ici avec nous. Vous ne pouvez pas être chez les gens, vous bénéficiez des droits, de tous les droits des Français, et vous êtes contre les valeurs françaises, contre la France est un pays capitaliste. C'est tout à fait normal qu'elle défende ses valeurs. La France, c'est dans des questions institutionnelles. S'il voulait, il s'était fait élu député, il avait les moyens politiques d'aller dire dans des espaces politiques, ou bien député européen, mais il défend des thèses avec des pays que la France est en guerre, et veut aussi dire que la France, c'est le néocolonialisme, c'est le capitalisme. Mais si c'est un pays néocolonialiste capitaliste, qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Moi, je suis d'accord avec les Français sur cette question. Et ce n'est pas seulement Kémi Séba, tous ces panafricanistes, mais je ne vais pas les insulter, mais vraiment frélater là, qu'ils reviennent s'ils sont d'accord, qu'ils ne sont pas d'accord avec la France. kunnafoni nanna kunu irisiw ka ministre des affaires étrangères ay Allemagne ambassadeur convoqué kunu tɛnɛ Allemagne ka ambassadeur kun bɛ irisiw ka ministère des affaires étrangères la irisiw ka kunnafoni diso y'a yira k'a fɔ k'a convoqué no ministre des affaires étrangères fɛ k'a sababu kɛ kunnafoni jɛlen bɛ irisiw bolo nin wagati in na k'a yira k'a fɔ ko pont min bɛ irisiw ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko Allemagne kɛlen don ka labɛnw sabati f'u bɛna taa missile bila o point kan k'a détruire sabula o point de bɛ kɛ sababu ye irisiw bɛ se ka bɔ irisiw la ka don Ukraine ni wagati in na irisiw kɛlen don ka Ukrainiens ka armée sɛgɛn kosɛbɛ armée yɛrɛ t'u bolo bilen u kun bɛ to ka mɔgɔ minnu jagoya ka don sɔrɔsiya la o mɔgɔw fɛnɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni o wagati kelen na février kalo tile 26 français ka président n'o ye Emmanuel Macron ye ale y'a yira k'a fɔ k'u ye dɛmɛ bɛɛ don Ukraine ma nin kɛlɛ in na nka ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ kɛlɛ la ko solution kelen b'ale bolo sa k'o de ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛlaw ka don duguma sira fɛ ko wa ko faransi force spéciale ko o bɛ n'a sen don kɛlɛ in na nin ko in fila kɔfɛ irisiw ye réaction kɛ ka ɲɛsin u ma a fɔra kɛra Allemagne ye u ye Allemagne ambassadeur wele ka kangarida ye ko ni Allemagne ye point détruit ko jaabi bɛ di a kɔfɛ wa faransi y'a fɔli min kɛ ko olu ka force spéciale ko u bɛ n'u sen don kɛlɛ in na irisiw y'u ka missile dɔ labɔ ka bila sanfɛ missile min ye mugujɛ de u y'a yira k'a fɔ ko nin y'u ka missile kura de ko Asie dɔrɔn tɛ ko ni missile wulila ko continent fɛn fɛn ka d'u ye ko missile in bɛ taa o yɔrɔ in na nin gɛlɛya de bɛ nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na k'a sababu kɛ ko Russie ale bɛ ka sebaya sɔrɔ Ukraine kan missile min lawulila aw ni ne an ka jan ka t'o jaw lajɛ.
kunnafoni duruna kanto français fa kan ka dun farafina tɛ bɔ nɔgɔ la cogo si la ni ye professeur Digola Agubu ka kumakan ye ale ye ivoirien professeur ye a cɛsirilen don kosɛbɛ français fa contre la farafina yan kɔsa in na a ye video dɔ kɛ o video in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko kanto français fa kɔni dunni kan ko farafina ko a tɛ taa ɲɛ cogo si la professeur y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Afrique bɛɛ jigi bɛ cɛ saba de kan ni o cɛ fɔlɔ colonel Assimi Goïta ale ni Ibrahim Traoré ale ni Abdourahmane Tiani ko Afrique bɛɛ jigi bɛ nin cɛ saba de kan ko mun nana ni hakilina mun ye k'u b'u yɛrɛ ka wari dilan n'u sera ka kɛ k'u ka wari dilan k'a sɔrɔ Faransi t'a kɔfɛ ko africain bɛɛ bɛ tugu u kɔ wa ko ninnu nali kɛra sababu ye ka kɔnɔgan sigi Faransi la kabini farafina jamana ye wa indépendance ta a ma kɔnɔgan min sɔrɔ aw ni ne an ka jan ka taa professeur Nicolas ka nin kuma ninnu dɔw lamɛn. On met chacun de vous gouverneur de la BCEAO. Vous savez combien il touche au minimum par mois? 30 millions de francs CFA. Vous croyez qu'il est suffisamment bête pour scier la branche sur laquelle il est assis? C'est humain, ça. C'est valable pour vous, c'est valable pour lui, c'est valable pour moi. C'est parce que nous sommes dans l'opposition. Enfin, je ne dis pas que nous sommes dans l'opposition. C'est parce que nous critiquons le système que nous avons des discours comme ça. Mais entre le discours et la réalité, c'est ça. Donc, Sankara est mort, il y avait 3500 francs sur son compte. Allons doucement. Il y a des gens. Je suis en train de vous dire ce qu'on appelle la politique du troisième homme. C'est-à-dire l'envahisseur français a compris ça. Il a compris. Parce que les Français se fabriquent à Chamalières ici en France. Donc, maintenir dans l'esclavage moderne les Africains, c'est ça qui est en jeu. Donc, il faut, comme par enchantement, une nouvelle génération, celle qui naît au Sahel, avec ces jeunes-là qui sont là. C'est-à-dire Ibrahim Traoré du Mali, non, du Burkina, Assimi Goïta du Mali, et voilà, M. Tiani du Niger. Et ça, ce n'est qu'un début. Pourquoi je dis ce n'est qu'un début? Parce que d'autres jeunes vont prendre le pouvoir. C'est un mouvement qui est irréversible. C'est-à-dire quiconque désormais va prendre le pouvoir d'État et qui va contre les intérêts de l'Afrique, ce n'est pas de la mauvaise langue. Mais d'une manière ou d'une autre, il sera balayé. Ici et maintenant. Il faut que les gens du Sahel, qui soulèvent tout l'espoir de l'Afrique, car on ne rêve que de ça, eh bien, ceux-là, ils ont le devoir de réussir cette monnaie unique. Ils vont appeler pour le massacre du Sahel. Mais pour moi, c'est la base. Nine ku yanga bi kunnafoni kada aw bloka aw ni ce aw la jalgo nyumana anga foli ban la jabaga bela jeni kerengere ne ana munu mi kan na je ka bo Niger aw ka mbe wakati were ko be jeri nam be ka bonya ko nana ka ngare yon president ni nyamo ka ngata kuma antogola imta kuma antogola anye o baray kalfa ela anya decision ta communiquer kera mbora sal kono nklara tuguni nyanyamo wele ngo a president nya wele maso ama telephone ta nye message ci a message bebe nguya ngo gele mi me jablu kono akai ntirima anga se ka sigi anga donye fo ala am se ka solution sur la chogomina ama message jabi donc nous docteur Sugar Kokala Maïgaye allez de président ni faut attacher follow kunu aka kuma ola mo man jalaki am deseradi amade idanye ise wena kuna foni dilaw aw welela militant aw benna wele jabi amaw fo kaw batada M5 RFP an tun bɛ ka baara kɛ min kan wa an bɛna baara kɛ min kan bi kosɛbɛ o de ye jamana in anw b'a dɔn bɛnbaliya min b'a kɔnɔ fura foyi t'a la fo an ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa o maa bi e kumatɔ la ko responsabilité dɔ de kalifalen don e la jamana in kɔnɔ ni e bi kuma ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais i man ka kuma ka mɔgɔw fara
mɔgɔ i bɛɛ maa wɛrɛ bɛ yen ko nin y'i ta ye n'o ma maa min fa n'a bɛɛ dir'i ma a t'i fa o la ne tɛna kuma in janya n bɛna n ka kuma résumé k'a di u ka déclaration kɛ mais kuma dama dama bɛ yen olu fɔra kunun a dɔ la an ka futur militant du M5 fɛ n'o ye gulokibatigi ye a kuma ninnu walahi ni kuranɛ bɛ yan n bɛ n bolo d'a kan ni tiɲɛ ka jan i n'a fɔ kɔrɔ ani tileli M5 ko ala bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que ni cɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye danaya dɔ de da an kan an ka baara dɔ kɛ sutura kɔnɔ ka baara dɔ kɛ gindo la yaasa M5 ani sɔrɔsiw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na mais cɛya dɔ ye jumɛn pression kɛli kan cogo o cogo kana bɔ ni gindo ye k'a fɔ sa ko cɛw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn sisan. An ka layidu min b'anw ni ala cɛ nin ko la an ka denmisɛnnin si kɔnɔ ni M5 RFP ka comité stratégique ka danaya ye anw ye sufɛ tɔgɔma min kɛ pour que bi ka se dɔ ka gulokiba don k'a fɔ k'ale ye premier ministre ye ala b'o dɔn ne k'i don a détail la jamana bonya kan. Jamana ka bon ni ne ye sa ne bɛ se ka bɔ ka kuma k'an yɛrɛ jɛya k'an yɛrɛ justifier mɔgɔ b'a fɔ ne ye tiɲɛ fɔ mais a bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ se jamana gindo ma ne b'o tɔɔrɔ ta ka jamana to yen a ka taa ɲɛfɛ wa M5 in b'o de baara ka ci mais n bɛ indice kelen dɔrɔn di dɔw y'a f'u ka kuma la n ko kuma dɔw bɛ mɔgɔw tigɛ ɲɔgɔn na o de la a kana mugu ci Corbière tatɔ la ayi. Non. A kana don la. Maaba bɛ maaba ko de kɛ. Jamana bɛ an bɛɛ ni sanfɛ. Jamana ɲɛmaaw dilannikɛlaw de don. O de la tuma min na u ye fanga ta. U y'a dɔn ko nin tɔn in n'o ye M5 RFP ye. Ko jɔda b'a la don min u ye baaraw de daminɛ kuma ɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ cogo min dɔw ko k'ale n'u ma deli ka ɲɔgɔn ye fiyewu a donna ne de ka mobili kɔnɔ su fɛ n bɛ da ye Mali ka bon colonel Asimi Goïta a mago bɛ min na bi o ye cɛ de ye min bɛ donsow fɛ min bɛ silamɛw fɛ min bɛ syndicaw fɛ min tɛna fɔ ko ne ye jɔyɔrɔ sɔrɔ bi n bɛ n ta sara mɔgɔ la minnu y'a kɛ n na kunun min jɔlen bɛ se ka maliyɛnw wele ko a ye na an ka don da kelen fɛ ne bɛ se ka kuma su fɛ dɔ ye mɔnɛbɔ den ye mais tile fɛ ne bɛ k'o tigi digi tigɛ i k'a dɔn bonya bɛ min o la jamanadenw ni ala sɔnna a ma k'a daminɛ kunu fɔ bi n'i ko ko mouvement démocratique ɲumanw b'a la komi dɔw ma ɲɛ u bolo komi n'i ko M5 RFP ɲumanw b'a la komi dɔw ma ɲɛ an bolo jamanadenw minnu ma ɲɛ an bolo a ye yafa ma ala kama nka an bɛ jamana in jɔ tiɲɛ kan ka transition in soutenir ka Mali kura ko kɛ tiɲɛ nin conférence de presse in kɔfɛ ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna wele bila bɛɛ ma an bɛna se bɛɛ ma min bɛ ko in kɔnɔ bi kɛnɛmana ka kalan pression b'an ka fan bɛɛ kɔnɔna na yan ala an bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan o de ka ɲi
N'ambe zana kelen fɔ ka bɔ kuma la histoire de do ko maa ɲuman do a tatɔ la dugutaga la sokɛ b'a bolo a nana ku dɔ la a tigi b'a sen na a sɛgɛnnen do a ɲana ma k'a ta k'a layɛlɛ a ka sokɛ sanfɛ u ye dɔɔnin kɛ tagama la a ɲana min ma o y'i den k'a ka sabara bɔ ka bin k'a ka sabara binna sotigi ko n'a ma ɲɛ jiginni ka nɔgɔn ne de ma ka tɛmɛ kan n bɛ jigin ka sabara ta ka d'i ma yanni k'a sigi a y'a ka so girin k'a bɛ taa sotigi b'a ka so lajɔ kan dɔn sotigi y'a ka so lajɔ a taara s'a ma a ko n balimakɛ n y'i lajɔ min na n m'i lajɔ dɔwɛrɛ la dɛ so in ne y'a haramuya e ye i bɛ taa n'a ye mɛ n b'a ɲini fɛ a kɛ ala kama kana fɔ maa ye k'i ye so in sɔrɔ ne la nin cogo la sinon a bɛ mɔgɔw salaya ɲuman kɛ la ni jamakulu in ka fara kulokibatigi kan olu de dara ne la ka ne bila sufɛ tɔgɔma la o sara de kɛra a ye kuma fɛn o fɛn mɛn mais ni ala sɔnna a ma inshallah tiɲɛ min bɛ nkalon min bɛ ka boli ni tiɲɛ wulila a bɛ kɔ a la maliyɛnw an ka kɛ jamana fɛ foyi tɛ jamana in bɔ ni bɛn tɛ n bɛ segin a kan an mago bɛ ɲɛmaa la bi min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan mais min t'i ta juru sara wa ni ala sɔnna a ma baara in bɛ kɛ ka t'o sira kan ala ka mali kisi an bɛ kuma di aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati a ka groupe whatsapp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔli ye wele ni o ye 91 21 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe whatsapp la a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ